What's up, guys? For today's video, will be our part 2 in about tautology, contradiction, and contingency. So, the first part, nag-isgot ta dito particularly sa tautology. So, if wala po ka na itong video, please try to recall na lang. So, karon atong sugdan ning contradiction. Unsa ring contradiction? Ayun ta. By definition, a contradiction is a logical statement that is always false regardless of the truth values of its variables. If a proposition is a contradiction, it means that it can never be true under any circumstances. So again, this kind of method or way of detecting the truth values is governed by contradiction if the logical statement daw is always false, no? And also, keep in mind that this topic is also anchored, no? Ito asa logical connectives, propositional logics, and truth tables. So please, keep those things in mind. Kung nakalimot na mo ato nga mga topic, try to review, try to rewatch the video, try to restudy it again kay para mag-gets ninyo nga discussion, no? Okay, let's proceed. So there are key laws leading to the contradiction. One is law of non-contradiction. Two, contradiction law. Three is contradiction in implication. And four is De Morgan's contradiction. So nato sa pinakauna. Ngayon diri sobraan. Excited ra kayo. Okay. A proposition cannot be both true and false at the same time. So, mo na iyang law of contradiction. So, it is training. Mo yung statement, no? If you recall, no? Propositional logic is more on statement. Tapos na siya truth values or Boolean values nga ginakuha which is true and false. Tapos katong mga value na to, mo to atong ginabutang sa truth table. So, diri karon example na ay it is raining and pwede po daw og it is not raining. So kani nga statement karon dili pwede nga gaulan tapos wala daw ulan. So contradiction kay siya. So dapat isa lang dili pwede nga both nga true. This is impossible making it contradiction. Dili daw pwede magulan. Pero sa ato sa Pilipinas naman tayong tawag nga ulan init, no? Pero again, according to the science handbook mo may gibasihan dili pwede nga magdungan ang ulan ug ang kainit. Either mag-ulan ra gyud, init ra gyud daw. So, let's try to solve, no? Based sa iyang claim. So, kung i-negate nato ning kuan, given nga kani siya, oops, dapas, sorry. Tawag kuan, marker. So, for example, na atay truth value nga either nag-ulan, wala daw ga-ulan, so true or false. Kung ato nang i-negate na, kung ingon ta karon nga, diba, ingon karon nag-ulan, so true. Nga may karon wala ga-ulan, so dapat false na siya. Kung mana ka karong wala gaulan tapos imo inigate, so nag-ulan. So ana lang siya pasabot. So to further discuss pa ni nga mas masabtan pa nato kay nani nga equation. Kani ka equation karon kung kato daw nag-ulan o iya daw ginigate nga value, pag i-add nato na sila draa is ang tubag ana perminti kay false. Pasabot ana dili pwede ang duha is ubanon it because puro man siya dili tinuod or mag-contradict man siya kung ubanon siya. So, mo na iyang gusto ipasabot, no? Dili man pwede daw mag-uban ang ulan o init. For example, naligo ka og cold spring, the same time naligo ka og dagat, so marag ingana nga statement ba dili siya pwede mahitabo nga dungan. So, di pwede mahitabo nga pasar ka sa kani nga subject, bagsak pug ka sa kani nga subject, dili daw pwede mahitabo na. So, subot ana karon kaning tubag diri is false na tanan. Kasi para na ako nagputang. Sinsya na. So, kay and ba ni? So,
So, according pud sa logical connectives, pag true, dapat ang second statement true pud. So, kung true og true, mo true siya. So, kung true og false or false og true, automatic mo false siya. Itong papaon be para ma-sure ninyo og ting ma-trolls na ba. No, uso ra ba na sa ato ara ba? Trolls, di ba? O false gid na siya dira. Mao yung gusto ipasabot no. Cannot be both true and false at the same time. So, there dapat daw is statement mo kung nag-ulan, ulan ra gyud na. Kung wala ulan, wala gyud na ulan. Kaya mag-contradict man siya. So, example po nako, kung naligo kag dagat, sa dagat jud ka naligo, tapos kung sa cold spring pud na kay lahi man na sila. Okay? Malangit ka, sa langit jud ka. Impierno ka, impierno jud ka kay lahi po ng langit ug impierno. Di man na sila pwede uwanon duha. Okay? So, sunod is contradiction law. A proposition cannot be both true gyapon and false at the same time. So, marag. Subot ani, if false is or with anything, it remains P. If false in and with anything, it remains false. So, kintahay daw ang kani siya, ang gikaptan ani nga variable karon kay false tanan, ibutang nato para di mo malibog ani. Kanato si Q ni. Si Q karon ang gikaptan na value tanan ni is false. Kung kuan daw, naa kay value nga statement nga P, tapos giatbangan daw og mga false nga statement. So, true og true, kung ato siyang i-and, himo siya og false. Tinuod man pud no, kay according sa logical connectives, once na naay isa ka false is mahimo siya og false. Otherwise, kung duha ka true, mo true siya. Basta and. Okay? So, diri apod, pag false daw or sa statement nga P, angon po nato karon. So, check nato. False and false gihapon. Kung si P daw is false, tapos ang value daw is ni P is true. Okay, there's something error here. So, pasabot daw ani is, mubalik daw ang value ni P. Sa may value ni P? True. Otherwise, false at bangan og false, may po siya og false. So, kita nyo ni, muna siya indicator no, nga yung gusto ikuan nga, pag false daw, or false, mobalik daw ang value ni P. Which is, mamanitabo na, no? Manibalik ang value ni P. Pag si false daw, and P, may tabuan na, mahimo daw false, which is tinuod, no? Tinuod man, nga na false man yun, na false. Si kaduha pod, may ikaw na rather, imong pog value ni P. Okay? So, that's it. Tinuod ang iyang claim karon, iyahang palaod nga pag si false or si P, mabalik ang P, which is tinuod, false or si P og F, P og F. False and si P, mahimog false. False and si P, mahimog false. So, gets, nga na ta siya. Kintahi ang ikaptan nga value karon ni Q tanan kay false, automatic ka na ninyong pantubag. Okay? Let's jump into the third. Contradiction in implication. So, unsay pasabot ani? This statement that if we assume an implication of P implies to, or if then Q, but also assume that P is true and Q is false, we get a contradiction. So, yung gusto i-prove ani karon nga kani daw nga problem nga logical connectives is ang tubag yun ana is false. So, example, nakasya yung mga statement rin nga example, no? Itong basahan yung mga statement example. If it rains, then the ground is wet. So, kung mag-ulan daw, basa daw ang yuta, which is tinuod, tama? But it rains and the ground is not wet, so possibly, dili ni siya tinuod. We have a contradiction. So, sabot ana, kaya assume basta mag-ulan, yun, therefore, mapasa yun ang yuta, no? Alik na kung ni atop or yung lain nga mga senaryo.
But we're talking about pure logic here. So it is a common sense, no, na pag mag-ulan, basa gyud ang kitang gani mo, no. So para to solve this one, para ma-solve ba naton siya, atong buhaton ani, yun ani, ato siyang gibahin-bahin. Ani nga problem atong gihimuagi ani kanang negation of Q kuda sa diri so kaning kani siya P and negation of Q kani para masulban din nato ang katibuk-an, no. So according sa logical connectives, sa ha tanawon ka diyot, logical connectives sa implies or implication once true ug false nga false na siya, the rest is true. So please try to review that one, ha, kay di na nako na siya i-explain og balik diri. It is because na explain nato sa atong previous nga discussion or previous video. Okay? Sa negation pod, kung unsay value sa isa ka statement, iyahang ihatag ang opposite. So kung true, napod siya og false 3 trolls na pod ang papaon. Okay? So negation of true is false. Negation of false is true. Negation of true is false again. Negation of false is true again. So narita nga column, ha, sing mawala mo kani nga column atong gisolve or ginegate. Karon na natay value ni P implies to Q, nabutay value ni negation of Q, so masulbad sa nato nino una. So P and negation of Q. So atong gikuan karon is kani o kani. Sing mawala mo ba? So based pod sa logical connectives, mo true ra daw na siya kung duha ka true. So false og false ay true og false, sumihimo siya og false. True og true, sumihimo siya og true. Ani false og false, so false gyapon siya. False og true, true siya. So karon tan-aw nato iyang claim nga kaning statement kung makakuha ba kita og contradiction sa final result mo false ba no. So this time nasolba na nato ni sulbad na nato ni kani. Karon kanina pud atong sulbad, no. So to solve that one, kani atong paon kani. Ani tapos ani. Okay? We try to use another color. Ya, ang duha. Kani ra pero we use color red. So solve this one. Ang value anang duha kana atong ibangga, no. So naa daw kay true ug true, I mean false, tapos and man, so mahimo ni siya og false. Napog kay false ug true according to and nga kuan connectives false na, and false po and is lang, ha, supposed to be false ni basi na mali ta diri dapita, no. Negation of true, this one is true. That's weird. Supposed to be false ni. Kailangan nga itong reviewon. Yun na ito gamay. Negation of Q, false, true. Tama? Tapos, kani, pagsulbad ani, kani, o kani. False, ay, dapat di ay false ni. Mali tagay na. Itong balikon gamay, itong balikon. Review. Murag nasipya ta rin dapita. So, sa nang papaon na. Atong retrace na to, So, atong i-solve this one kay mura og namali ta. Okay? Namali ta rin dapita, no? So, itong true ko ni. True na to ni. P and negation of Q. So, and man. So, false ni diri true.
Negation man. Sakto. True. True na. True ni diri. Kay true man ni og true. Nga nakaan man ta. Tapos, false og false. So, false ni. And then, false po ni diri. Ano? Kay false man ni og false. Okay? Karon tinud mo na gid ni. Tinuod na ni. Dili na tong sublon. Kaninang duha. Kani og kani. So, ang value ani karon, andi na to ani, may tabuan na is false. Kay nganong false man sir? Because masubra man akong kuan ni. Philippine ba masubra ba? So, false ni nganong false man it because and atong gi andi. So pasabot ana kailangan both dapat true para mahimo siya true. So kani og kani kani false gyapon. Tapos kani og kani false gyapon ta. Kani og kani gyapon. So contradiction and implication state the kung kani daw imo atubang nga problema dapat false daw ang tubag tanan. So which is true. Kay false day false, false and false. Kaya na nasipyat lang ta matong atong i-check. Upon checking, we find out atong mistake na adre dapita sa kani nga problem nato no. So I guess nakuha ninyo no. So when there is a contradiction, ang iyahayong result ana perminti in end of competition is false yun, which is tinuod. So the next time you encounter this kind of problem, instead of solving it, just keep in mind nga by default ang tubag yun ana false na yun tanan. Okay? Now let's jump into the next slide. Okay, so nata karon sa ikaupat nga law in the contradiction. So nata gintawag nga ni Morgan's contradiction. Sa tag Philippine. If you assume that the opposite of the Morgan's law, you get the contradiction. Though we try to prove here based in the Morgan's that these logical connectives is exactly equal with these logical connectives, no? Problem. So on this sa ubos. So nasa statement 3 if kani nga statement not humid or not hot or not humid means it's not hot and not humid. If there were false, then the original statement is false. So, example, kung niana ka diri originally ning kaog hot or humid siya tapos imo siyang gi-transform to not hot or not humid mo nang nahimo na siya ingon ani. Then kung isa ani karon is dili tinuod pasabot ana nag-contradict na siya. Kaya nga naman, it because the not is the distribution factor. Subot ana, kung wala nag-distribute si not sa hot ug sa humid, then therefore, dili ni siya tinuod. Or kung isa ra iyahang gidistributan aning not niya, dili po siya tinuod. It because, kailangan daw kung mag-distribute siya dig hot, mag-distribute siya sa not humid. Dapat, mag-uban silang duha, no? So, may nga if the statement were false, then the original statement must also be false. So, kung dili na daw ni tinuod, then dili po daw ni tinuod na. So, same logic, no? Kung kani siya, is i-distribute niya kining not daw, padung diri ug diri so mo nang nahimo na siya og negation og P, kani siya ni negate pud siya from or nahimo na siya and, tapos kani negation og kuha na siya, kung isa ra gi-distributan mahimo na siya og dili mao. So same thing gyapon nga diri sa ubos ug same thing gyapon ni sa iyang mga logical statement, no. So okay, so dayon ta for us to prove kaning pinakauna kana atong i-prove karon nga ani siya is tinuod by using truth tables. So given for us to solve the negation og kani kailangan ato sang i-solve una ni. So imaginary lang ni sila, no. Kana gid atong industry tagdi kining duha. Kani ato lang imaginary kay para masulban nato tanan.
So pag i-negate daw once again sa logical connectives ang pasabot ana ang opposite ani. So i-negate nato so may na siya og false, false, true, true. Okay? Kani mahimo ni siya og false, true, false, and true. Ma. So mo na siya iyahang pag-negate. Karon atong sulbadon sunod kani. Ring sa sulod sa. So kanang sa sulod karon atong isulbad is P or Q. So based sa logical connectives sa P and Q, kailangan itawag ani at least na isa ka true para mo true siya. So may isa ka true diri true, true pa gyud. So duha na either isa ra man daw. Apoy true, so true ni diri Then naay true, so true po ni diri Then false na lang din sa most. Karon na natay given no. Solve ba na nato ni kay i-negate daw na siya. So pag negate nato ani mahimo na siya og false. Kani pod mahimo pod og false. Kani pod mahimo pod og false. Kani mahimo ni siya og true kay true man ang value diri So next atong buhaton is ato karong isolve ni siya. So naatay false ug false. So kanina pod atong gitandi kaning duha. So false ug false and man. So ang saan dumdumon nato try to review the logical connectives. Pag duha daw ka true, saan pa siya true? So dili man duha ang true, false na. Dili pa duha ang true, false ug true man ni. So false pud ni. Dili po duha ang true, so false pud ni. Duha ka true, so true ni. So therefore, the claim is true no nga kani siya na equation or logical problem, connected problem is exactly equal gyapon ani. So which is true, no? F ug F, F ug F, F ug F, true ug true for T or T. So as you can see, this claim is true. So I guess that's conclude our part 2 of the tautology, contradiction, and contingency. So stay tuned and watch the part 3 for the contingency topic. So before I end, I want you to I want you to solve this one, no? In order for us to evaluate if nabagid mo naibaw ano. So comment your answer below. And also I added true or false questionnaire para po ma-review ninyo kung inyong hikahibalo is tinuod ba no? Or naababoy na stock knowledge after watching you. So that's it for now. Thank you for watching everyone. I hope you continue watching for the part 3 of this series, no? The contingency. So we're done with the tautology. We're done with the contradiction, and this time we're going to the contingency. Stay tuned, and that's it for now.